اب ینگسٹر جو ہماری جنریشن ہے پاکستان کا, ان سے سیریس بات کرو نا پاکستانیوں سے, ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. سیریس بات, انہیں کہہ دو کہ بندر سائیکل میں بیٹھ کے سائیکل چلا رہا ہے تو پورا پاکستان اس کو لائک کرے گا. واہ جی واہ کیا ویڈیو دکھا دی ہے. جہاں کام کی بات کرو دم دبا کے نکل جاتے ہیں. آئی تھنک میرا دل ٹوٹا تھا 96 کوارٹر فائنل کے بعد, جب میں کپتان تھا اور میں انجر ہو گیا تھا سیمی فائنل سے پہلے, اور انڈیا سے میچ تھا. اینڈ دین مائی اون پلیئرز اسٹارٹڈ بلیمنگ می کہ ان سے بلیم ہٹ جائے. ایک بندہ میچ ہی نہیں کھیلا, ہارنے کا بلیم. او یس, رومرز. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں. میں نہیں بتا سکتا. میری لائف کا یہ سب سے بڑا پوڈ کاسٹ ہے اور میرا خواب پورا ہو گیا ہے. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک لیفٹی قسم کا انسان ہوں, اور یہاں پر میرے پاس ہے سلطان آف سوئنگ. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے. سو سر بہت بہت شکریہ. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ آئے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. لیٹس سی, لیٹس ہیو فن. یا لیٹس اسٹارٹ دس کانورزیشن. شور. ہم لوگ بیسکلی بات کرتے ہیں شروع سے. اوکے. وسیم اکرم ایز اے چائلڈ, ویئر ور یو, واٹ ور یو ڈوئنگ ایز اے چائلڈ, ینگ چائلڈ, لانگ ٹائم اگو. آئی تھنک ایک تو مجھے مزنگ بڑا یاد ہے. میری نانی نانا ابو وہاں پہ تھے, اور شروع میں مائی ڈیڈ, مائی ٹو بردرز جو میرے سے بڑے تھے, وی لیوڈ دیر, ویگلی ریمبر. اینڈ دین وی موو ٹو, آئی تھنک 66 بورن ہوں میں, تو 71 میں اور 72 میں موو ٹو ماڈل ٹاؤن. It was like it was amazing for as a young kid because of fields and آموں کے باغ, امرودوں کے باغ, اور سارے کھیت تھے. اور وہ مسلم ٹاؤن جو موڑ کی ہماری لاہور کی نہر ہے وہ نظر آتی تھی گھر سے, اس کے ٹریز. So I enjoyed it, but I think I went back to Mazang when I was about 12 or 13 because my parents got separated. And then I started, I and my younger daughter, sister, ہم دونوں پھر ماں کے ساتھ, چھوٹے تھے تو ماں کے ساتھ رہ رہے. دونوں بڑے بھائی جو آئی تھنک کلاس 10 میں تھے تب وہ ڈیڈ کے ساتھ اسٹیٹ بیک, اینڈ آئی واز ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ. اینڈ دین آئی موو ٹو مزنگ. مائی اسکول واز ویری کلوز. یوزلی ماڈل ٹاؤن سے وہاں جاتے تھے, گھنٹہ لگتا تھا, ان اسکول بس. تو مزنگ سے اٹ واز اباؤٹ 10-12 minutes واک. مزنگ کا کلچر کیسا ہے؟ اب جو اندرون لاہور کا کلچر ہوتا ہے وہی تھڑوں پہ بیٹھنا, سڑکوں میں گھومنا, جگہ گراؤنڈ نہیں ہے, کرکٹ یا کوئی بھی گلی ڈنڈا, بنٹے. پھر ہم نے ریممبر کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وی یوز ٹو گو آؤٹ ٹو کلیکٹ سگریٹ کی سنگل پیکٹ ہوتے تھے ایک زمانے میں. اب تو 20 کا پیک آتا ہے نا, 10 کے پیک آتے تھے. تھوڑا نام تھا ایک کا پتہ نہیں, گرین فلوریسنٹ گرین, وہ کٹھے کر کے پھر ہم کھیلتے تھے ان کے ساتھ. جیسے بنٹے نہیں کھیلتے کہ اپنے آدھے لگا کے ایک درمیان میں رکھ کے پھر اس کو اڑاتے تھے ایسے, جو جس کو اڑ جاتا تھا وہ سارے گھر لے جاتا. آدھنوں سے کرنا کیا تھا ہم نے, بٹ بہت زیادہ کلیکٹ کرتے تھے. سو یہ ساری گیمیں جو اندرون میں ہوتی ہیں وہ سب کھیلی. اور کرکٹ پھر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں ساری اسپورٹ کھیلی ہے. اسکول واز ویری اسپورٹی, کیتھیڈرل اسکول, ہال روڈ, ہائی کورٹ کے سامنے. Everything was in English, only Urdu was in Urdu and Islamiyat was in Urdu. And کافی اسکول اسپورٹس اورینٹیڈ اسکول تھا کیتھیڈرل. ہمارے ٹیچر مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے, اسپورٹس ٹیچر تھی مس سونیا, اور اسپورٹس ٹیچر تھے سر لارنس. اینڈ میں اسکول کی ایتھلیٹکس ٹیم میں بھی تھا جب تھوڑا بڑا ہوا, باسکٹ بال ٹیم میں بھی, کرکٹ ٹیم میں بھی. فٹ بال میں اتنا اچھا نہیں تھا, کبھی کانسنٹریٹ نہیں کیا, بٹ ٹیبل ٹینس ٹیم میں بھی تھا میں. سو آئی واز کوائٹ اسپورٹی ان اسکول. سو اس سے بڑا فرق پڑا. بٹ مزنگ میں سڑکوں پہ, گلیوں میں, چھت پہ, جہاں بھی جگہ مل گئی. آئی تھنک ہماری نانی کا گھر اوپر, پہلے میری نانی کے سسٹر, ان کے بچے رہتے تھے. دین دے مووڈ آؤٹ. پھر اوپر کا حصہ کچھ دیر خالی رہا تو ہم چھت میں جا کے کھیلتے تھے ٹینس بال سے. آدھا دن کھیلتے رہتے تھے ٹینس بال سے, بیکاز وہ ہاتھ تو گھما نہیں دے سکتے. سو ایسے کرنا, پھر بیٹنگ کرنی پورا دن. پھر اس کے بعد ٹیپ بال تو بعد میں شروع ہوا, بٹ ٹینس بال سے کھیلتے. ٹیپ کے لیے پیسے نہیں تھے ہوتے تھے, اب یار ٹیپ کے پیسے لگتے ہیں. نیٹو کا ٹیپ مہنگا ہوتا تھا. یا
सो टेप बॉल के बारे में मैं बात करना चाह रहा था क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज़ की. मैंने पाकिस्तान में देखा है, लेकिन मैं श्रीलंका गया तो वहाँ पर बॉलों पे टेप नहीं चढ़ा हुआ था. सो मैं हैरान हो गया कि क्या सीन है. फिर बाहर भी मैंने ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड को वालों को खेलते हुए देखा, वो छोटा छोटा कभी खेलते हैं आसपास, तो टेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो आपने कहाँ कहाँ देखा कि टेप के साथ खेला जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो टेप बॉल का बहुत बड़ा कल्चर है. आई थिंक जब मैं सिर्फ टेनिस बॉल से हम खेलते थे. 6 साइड टूर्नामेंट्स होते थे बड़े, जहाँ सड़क थोड़ी खुली थी वहाँ लाइटें लगा देते थे वो, और 6 बॉल टूर्नामेंट करा देते थे. थोड़ी एंट्रेंस फीस रख देते थे. वो टीमें फिर आती थी पूरे लाहौर से, ये स्पेशली रमज़ान में हर दूसरे दिन नया टूर्नामेंट होता था. और मैं क्लास आई थिंक 9वीं में था, एंड मुझे लोग लेने आते थे. 5 रुपये पर मैच या 2 रुपये पर मैच देंगे, तुम खेलो आगे हमारी तरफ से. तो वो एक मेरा 200 रुपये महीना मुझे मिलता था क्लास 10 में, डैड जो भेजते थे. और उसमें पेट्रोल भी डलवाना, बाइक भी थी, डैड ने ले दी थी. फिर खाना भी खाना, फिर सारी सोशलाइज भी करनी वो 200 रुपये में. और टेप तो तस्वर भी नहीं कर सकते खरीदने का. वो थोड़े जब बड़े हुए तो फिर टेप बॉल से शुरू किया. कराची में टेप बॉल तब ज़्यादा होती थी देन लाहौर. ओके. और हमारे रीजन में इस वक्त अगर हम देखें तो टेप बॉल का कल्चर कहाँ कहाँ है? आई थिंक इट्स मोस्टली इन पाकिस्तान. अब आई डोंट नो इंडिया में है नहीं है इतना, पर इंडिया में टेनिस बॉल है मोस्टली. इंडिया तो आपने देखा होगा उनको. मैंने टेनिस बॉल से कम देखा, मैंने टेनिस बॉल से देखा है खेलते हुए. टेप बॉल हम तो वो उसको गेंद को जब थोड़े बड़े हुए तो मजाक से सुबह सुबह सारे आते थे वॉक करके लारस गार्डन बागे जना, वहाँ जाके सुबह सुबह खेलते थे. वो बॉल सीमेंट पे, उस पिच पे, उसके साथ ही ग्राउंड थी शाइनिंग क्रिकेट क्लब की. सीमेंट की पिच पे सुबह सुबह वो रात को ओस पड़ी होती थी तो उससे वो स्किटी हुआ था. तो वो टेनिस बॉल हम गंजी करके लेके जाते थे. मीन्स उसको जला के उसका जो बुर था वो उतर जाता था अंदर से, वो रह जाता, वो तेज़ निकलता था. तो फिर उससे खेलनी शुरू की हमने. टेबल साइड से अगर फाड़ें तो ऐसा कोई थोड़ा सा फाड़ो तो गस स्विंग होता है वो. या ओके. सो हार्ड बॉल में किस तरह से आया आप? अब ग्रेजुअली स्कूल में खेला थोड़ा बहुत, बट फिर मेरा भाई बड़ा नदीम, मेरा दोस्त, एक दो और क्लोज दोस्त मॉडल टाउन के, वो जो थे वो हम गैरेज में खेलते थे डैड के पास. जब मैं जाता था भाइयों को मिलने तो मेरे से जो बड़ा है नदीम, सबसे बड़ा नईम है, वो मुझे खिलाता था क्रिकेट बॉल से. वो गैरेज में ना पैड होते थे ना ग्लव्स होते थे, पूरी बॉलिंग करता था वो नए गेंद से आके. वो हमने डैड का वो भी तोड़ दिया था. गीज़र लगा हुआ था गैरेज में, वो क्रिकेट बॉल उसको लगता था तो उसने टूटना ही था, वो भी टूट दिया. फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मेरे भाई ने, जब मैं मॉडल टाउन जाता तो वीकेंड पे मैचेस रखने शुरू कर दिए. मॉडल टाउन में वो हर ब्लॉक की ग्राउंड होती थी, अब पता है नहीं है. सी ब्लॉक की अपनी ग्राउंड, डी ब्लॉक की अपनी, ई ब्लॉक की अपनी. सो डी ब्लॉक नियर था तो वहाँ जाके हम रेगुलर वीकेंड पे मैचेस खेलते थे. आई थिंक बाय द टाइम मैं 10वीं में आया तो मुझे ये इतना यकीन हो गया था कि मैं तेज़ हो गया हूँ क्रिकेट बॉल से. और वो हार्ड बॉल से डिस्कवर किसने किया वसीम अकरम को? यार वो मजांग में मेरे एक मोहल्ले में थे खालिद महमूद साहब, गॉड रेस्ट हिज सोल. उन्होंने मुझे देखा टेनिस बॉल से ना रोज़ इधर उधर खेलते हुए, या टूर्नामेंट्स में, टेनिस बॉल के टूर्नामेंट्स में. लाहौर में एक बड़ा फेमस वेन्यू है वारिस रोड, मजांग चुंगी के पास, वहाँ के पीछे ग्राउंड थी, वहाँ पे टेनिस बॉल के टूर्नामेंट रमज़ान में होता था बहुत बड़ा. वो भी देखते थे. एक में मैंने एक टूर्नामेंट में मैंने छिक्के भी मारे, आउट भी किए. आई वाज क्लास 9-10. तो फिर उन्होंने कहा तुम मुझे अगले दिन मिले मोहल्ले में तो कहते तुम क्रिकेट बॉल से क्यों नहीं खेलते? मैंने कहा जी क्रिकेट बॉल से कहाँ खेलूँगा, रेगुलर पढ़ना भी है और फिर होमवर्क भी करना है, और फिर महीने के पैसे कौन देगा क्रिकेट नेट को. मंथली 50 रुपये थे आई थिंक दोस डेज. सो बट ही सेड नहीं, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ. सो ही टुक मी टू माई फर्स्ट क्लब. जब मैं छोटा था तो मॉडल टाउन में वहाँ जाता था रेगुलर, क्रिकेट सेंटर. सुल्तान साहब होते थे, FM सुल्तान आई थिंक उनका नाम था, कोच. फिर उसके बाद जब मजांग में हुआ तो फिर लुधियाना जिम खाना क्लास 10 में मेरे खालिद महमूद साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया. इट्स चौबुर्जी है एरिया एक लाहौर में, उसके पीछे MA कॉलेज की पुरानी ग्राउंड थी, वहाँ नेट लगते थे. ये किस साल की बात है ऑलमोस्ट? दिस इज 83 आई थिंक, जस्ट आफ्टर माई जस्ट ड्यूरिंग 83, अर्ली ऑन 83 बिकॉज़ आई थिंक मेरे मैट्रिक के पेपर भी थे. सो या. और आपका डेब्यू 84 में हुआ? या विदिन अ ईयर. या 84 November, I think September or October, November. This is the first class debut against New Zealand. My first class game was against New Zealand. Okay. And then January 85 में मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ था पाकिस्तान से. Wow. It was a miracle, fluke, whatever you call it. Fluke कोई सिस्टम थोड़ी था उस वक्त. I mean, suddenly जावेद भाई ने देखा, पिक कर लिया, ऐसे आजकल थोड़ी ना होता. वो एग्जैक्टली मोमेंट क्या था जब आप
کا ڈیبیو ہو رہا تھا, تو ڈیبیو سے پہلے کی جو سچویشن تھی کس نے دیکھا تھا؟ میں نے کلب سے آؤٹ کرنا شروع کر دی. کلب میں سعود خان, صدیق خان, میرے کوچز, چاچا شریف جو کہ بہت بوڑھے تھے تب, بٹ انہوں نے پھر ویکینڈ میں میچز ہوتے تھے. بڑے کلب کرکٹ بڑی اسٹرانگ تھی لاہور کی, کراچی کی بھی اسٹرانگ تھی, اب تو نہیں رہی. تو سیٹرڈے سنڈے دے ور گیمز ایوری ڈے, 40 اوور گیم, تو ہم کھیلتے تھے. میں نے کلب سے آؤٹ کرنے شروع کیے. پھر 84 میں کیمپ لگا, ایک سمر کیمپ پی سی بی نے لگایا قذافی اسٹیڈیم. تو جو کلب پرفارمنس تھے اور جو فرسٹ کلاس کے پرفارمرس تھے, جو ٹیسٹ کرکٹ تھے ینگ, وہ سارے تھے اس میں. میرا نام بھی میری کلب نے ڈلوا دیا. تب کلب کرکٹ اسٹرانگ تھی, اچھی کلب کی بات مانتے تھے, تو میرا نام بھی ڈلوا دیا. تو میں پہلے 3-4 دن گیا, کوئی 100 لڑکے تھے, اس میں ٹیسٹ کرکٹر بھی تھے, اس میں فرسٹ کلاس کرکٹرز بھی تھے, اینڈ نو بڈی نیو, کسی کو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں. بٹ پہلے 3-4 دن تو بولنگ ہی نہیں ملی. تو 5ویں دن میں نے اپنے نیٹ پہ گیا, تو میں نے کہا, اس کے بعد فارغ ہوا, ادھر گیا, وہاں تھوڑی بولنگ کی. واز اے لانگ جرنی. بٹ میں نے اپنے کوچ کو کہا, صدیق خان صاحب کو, لوگ میں نہیں جا رہا کل, بیکاز وہاں کھڑا رہتا ہوں. کہہ رہے نہیں, کل جانا, بولنگ ملے گی. تو میں کل گیا, تو آخری 2-1 نیٹس ایوننگ میں نہیں ہوتا, جو دھوپ ختم ہو رہی ہوتی ہے, تو مغرب کا ٹائم, ہاں, کیمپ کمانڈر صاحب نے مجھے بال پھینک دی. آغا سعادت علی صاحب ٹیسٹ کرکٹر تھے. سم آٹ ریزن میں نے ان کو امپریس کیا وہ پرانے گیند سے. اگلے دن انہوں نے نیا گیند دے دیا, اینڈ دین اسٹارٹیڈ امپریسنگ ایوری ون ان دا نیٹس. میں سنتا رہا تھا ادھر ادھر سے, مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا. اینڈ دین جاوید بھائی کپتان تھے پاکستان کے, وہ پریکٹس کرنے آئے تھے قذافی اسٹیڈیم کی ادر سائڈ. اس سائڈ پہ کیمپ لگا ہوا تھا, تو وہ اس سائڈ پہ نیٹ ان کو دیا, کپتان تھے. تو ہی وانٹیڈ سم بولرز. فور سم آٹ ریزن کیمپ کمانڈر نے کہا, تم بھی جا کے بولنگ کرو. 3-4 لڑکے 5 وہاں بھجوائے ان کو بولنگ کرانے. I bowled at him for 2-3 days, and for some odd reason he liked me. پر اس دوران سلیکٹرز بھی مجھے دیکھتے رہتے تھے, جو آتے تھے نا سلیکٹر. آئی تھنک حسیب احسن صاحب سے چیف سلیکٹر, شفقت رانا صاحب تھے. اب معافی چاہتا ہوں کہ باقی سلیکٹرز کو میں بھول گیا ہوں کون کون تھے. انہوں نے بھی کافی میری تعریف کی. سو مائی ورڈ واز آل اراؤنڈ کہ دس گائے از ٹیلنٹڈ. دیٹس آل آئی ہیو ہرڈ. اور آپ کو کیا لگتا تھا اس وقت ایز اے بولر؟ ٹو ینگ, آئی واز جسٹ گیٹنگ ایکسائٹیڈ کہ لوگ میرا نام لے رہے ہیں. مجھے تو تھوڑی نہ پتا تھا کہ پاکستانی کھیل جانا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یار یہ میری بال اتنی اچھی سوئنگ ہو رہی ہے؟ نہیں, when you're 16-17 you don't think that far. You just think کہ کل کیا کرنا ہے, کل کون سا میچ ہے, پریکٹس پہ کیا کرنا ہے. You wait for it. And how was the test debut? ٹیسٹ ڈیبیو نیوزی لینڈ میں ہوا تھا, بٹ میرا فرسٹ کلاس گیم سڈنلی سپٹمبر, آئی تھنک جولائی اگست یہ کیمپ لگا رہا ہے. پھر وہ کیمپ چھوٹا ہوا ہے, پھر وہ کراچی آیا ہے. چھوٹا مین لڑکے کم ہوا, اس میں کراچی والے میں میرا نام تھا. تو یہاں آئے تو خان محمد صاحب انچارج تھے, ایکس گریٹ پاکستانی فاسٹ بولر. انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے میرا نام اخباروں میں لے دیا کہ یہ لڑکا آگے جا کے بڑا اچھا بولر بنے گا, along those lines. میں نے اخبار میں پڑھتا, اب تو اخبار ہی تھے, وہ ایک آدھی لائن پڑھی میں نے. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ کیمپ کمانڈر کو پسند آ گیا ہوں. وہ کیمپ ختم ہوا ہے سپٹمبر میں آئی تھنک, اور اکتوبر نومبر, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر. اکتوبر میں بھی نیوزی لینڈ ٹیم نے آنا تھا. تو فرسٹ کلاس پریکٹس میچ تھا ان کا, وہ تھا پریزیڈنٹ 11 سے پنڈی. تو اس کے 16 پروبیبلز اناؤنس ہوئے, اس میں بھی تھا. اور جاوید بھائی کپتانی کر رہے تھے, بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو سی ینگ پلیئرز ہمسیلف. اینڈ آئی تھاٹ کہاں کھلائیں گے, کہاں 16 میں آ گیا ہوں, سارا گھر خوش, میں خوش, پیرنٹس خوش, بھائی, دا ہول محلہ, ایوری بڈی واز ہیپی کہ نام آ گیا اس کا. میں دل میں تو سوچا کہاں کھلائیں گے, اس میں آئی تھنک سرفراز صاحب بھی تھے, طاہر نقاش, آصف افریدی ایک پنڈی کا نیا تیز بولر تھا, اور کافی تھے. تو 11 نے کھیلنا تھا. بٹ آئی تھنک جس دن ہم پہنچے ایک دن پہلے, تو فلیش مین ہوٹل پنڈی میں, ویری نائس ہوٹل اٹ واز. آئی ڈونٹ نو اب بھی شاید ہے وہاں پہ, بٹ بگ ڈیل فار می. میاں داد ادھر گھوم رہا ہے, ٹیسٹ کرکٹر ادھر گھوم رہے ہیں. اینڈ نیکسٹ ڈے جب گراؤنڈ پہنچے ہیں صبح ٹیم کے ساتھ, واک کراس تھا پرانا پنڈی کا گراؤنڈ, اور جب ٹیم اناؤنس ہوئے تو میرا نام تھا اس میں 11 میں. سرپرائز, بگ سرپرائز. اینڈ دین آئی پلیڈ دیٹ گیم. پہلی اننگ میں نے 7 آؤٹ کر دیے 50 رن دے کے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ بٹ آئی ڈیڈ اٹ. اینڈ دین دوسری میں 2, سو 9 آؤٹ پہلے فرسٹ کلاس میچ میں. اور پہلی جو انٹرنیشنل میچ کھیل رہے تھے آپ, سو پہلی کون سی وہ پرفارمنس تھی جو آپ کی یادگار پرفارمنس تھی اسٹارٹ کی؟ کیونکہ ویسے تو بہت ساری ہیں. اسی سے تو پھر ساری کہانی شروع ہوئی. جب پہلے میچ میں نے 9 آؤٹ کیے, وہ بھی نیوزی لینڈ کے سارے ٹاپ کے ٹیسٹ کرکٹر وہ کھیل رہے تھے, تاکہ مارٹن کرو, جیف ہاورڈ, جرمی کونی, جان ریڈ, یہ سب کھیل رہے تھے تاکہ پریکٹس ملے ان کو آگے ٹیسٹ میچز کے لیے. سو یا دیٹ واز دا. اس کے بعد پھر جاوید بھائی نے نیوزی لینڈ ٹور پہ لے گئے جنوری میں مجھے.
That was my first outing outside Pakistan, and that too with all like Zahir Abbas, Abdul Qadir, Mohsin Khan, boss. Javed Miandad, all these big names. میں کچھ بھول رہا ہوں شاید, قاسم عمر, all these guys were there and they were the giants of the game. ابھی کی جنریشن اور جو ہے نا وہ ظہیر عباس اس طرح کے ناموں کو اتنا زیادہ واقف نہیں ہے. Yeah. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ who was Zahir ظہیر عباس. Abbas was one of the best players of the 70s, 80s. He's the only Asian cricketer who's got 100 first class hundreds. Only Asian cricketers. Yes. ان کا nickname تھا Asian Breadman. Yeah. سنا when he batted it looked like that کوئی poetry گا رہا ہے, جس طریقے سے ان کی بیٹنگ flawless تھی, flawless, easy against spin. اور انگلینڈ میں تب ریممبر uncovered pitches ہوتی تھی, مینس کہ تب انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں آپ پچز کور نہیں تھے کرتے. اگر بارش ہو رہی ہے تو پوری رات بارش ہو رہی ہے ان پہ, صبح آ کے آپ نے کھیلنا ہے. تو کیچڑ بن گئی ہوگی. ہاں کیچڑ بھی بن جائے تو کھیلنا ہے. سو امیجن کتنا مشکل ہوتا ہوگا بیٹنگ کرنا تب. واو. اور باؤنسرز والا کی پابندی بھی نہیں ہوا کرتی نہیں, کوئی نہ ہیلمٹ تھا نہ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے تھے؟ مجھے وہ لاجک نہیں سمجھ آتی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کیا. آئی ڈونٹ نو دیٹ تب کرکٹرس کو پتہ نہیں تھا کہ ہیلمٹ بھی کوئی بلا ہے. وہ تو بعد میں 70s لیٹ 70s میں بھی ارلی 80s میں ایک دیکھا ہے, ایک سنیل گواسکر پہنتے تھے, پھر ظہیر بھائی نے بغیر وائزر کے پہننا شروع کیا. ایک وائزر آیا وہ جو ایک وہ اس کا ہوتا ہے پلاسٹک سی تھرو گلاس ٹائپ, گلاس نہیں ہوتا پلاسٹک ہوتا ہے وہ. تب کے ہیلمٹ بہت بھاری ہوتے تھے یار. اب تو اس لائٹ ایز اے فیدر ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے. میں تو حیران ہوں کہ باؤنسرز بھی کر رہے ہیں, پیس بھی اتنا ہے, اور بیٹسمین بغیر ہیلمٹ کے کھیل رہے ہیں اور بہت اچھا کھیل رہے ہیں. ہاں آئی مین کچھ ہائی لائٹس. باؤنسر کا ڈر نہیں تھا, سپوز پتہ نہیں تھا نا کہ ہیلمٹ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. کیوں نہیں تھا ڈر؟ ڈفرینٹ ایرا, ڈفرینٹ کرکٹ, پروفیشنلزم کا تھا. پروفیشنل اسپورٹ نہیں تھی نا یہ تو بعد میں آ کے پروفیشنل بنی ہے. پہلے تو سمر گیم ہوتی تھی فار دا برٹس, اینڈ دین ایونچولی اٹ بیکیم اے پروفیشن. Till 80s, I think, mid 80s, late 90s, it was an amateurish kind of sport. 92 سے پہلے تک تو آپ ایک بہت بڑے بالر بن گئے تھے. ہاں وہ کاؤنٹی نے بڑا فرق ڈالا. 88 میں میں نے پہلے سال لینکشائر کھیلا, 6 مہینے کرکٹ, ڈے ان ڈے آؤٹ, 17 3-day گیم, 3 1-day کمپٹیشن, 17 3-day گیم ان اے سیزن. 18 کاؤنٹیز تھی تو 17 ہر ایک سے ایک 3-day میچ تھا فرسٹ کلاس, پھر 3 1-day کمپٹیشن تھے. فائدہ کیا ہوتا ہے کاؤنٹی کھیلنے؟ The more you play, the better you'll become. Simple. It's like anything. جتنا آپ کھیلو گے ڈفرینٹ کنڈیشنز پہ, ڈفرینٹ پچز پہ, ڈفرینٹ اپوزیشن سے, اتنی آپ کی گیم امپروو ہوگی نا. گھر بیٹھے بیٹھے تو امپروو نہیں ہو سکتی. تو اس وقت ایز اے لیفٹ آرم آپ کی جو کنٹرول آ گیا تھا سوئنگ پر, سو ہاؤ ڈیڈ یو فیل ایز اے بولر؟ I just practiced یار. Look, talent was there, but talent آپ کے ساتھ 2-3 سال ہی رہتا ہے. اس کے بعد hard work can prolong that talent for next 20 years. Constant hard work, consistency. اب اور وہ پھر استاد بڑے ضروری ہیں زندگی میں, مینٹورز, جاوید میاں-داد, مدثر نظر, عمران خان, these guys helped me a lot, showed me the way. مجھے بتایا کہ محنت کا کیا فائدہ ہے اور محنت کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے, کیوں کرنی ہے. اس محنت کرنا بھی ایک ہیبٹ ہے. اگر آپ کو عادت نہیں ہے کام محنت کرنے کی تو وہ نہیں کر سکو گے. آپ کو شروع سے ہر چیز کی ہیبٹ بنانی پڑے گی زندگی میں. واقعی بات صحیح ہے کہ ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن محنت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. 3-4 سال ہی رہے گا, اس کے بعد ٹیلنٹ ول ڈسپیئر اف یو ڈونٹ ورک ہارڈ. اور ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. ایوری فیلڈ, ایوری تھنگ. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں بڑے ٹیلنٹڈ لیگ کرکٹرز ہیں, جنرل لائف میں بہت ٹیلنٹ ہے, مطلب بزنس مین ہو گئے, کنسسٹنسی نہیں ہے فار سم آڈ ریزن. اور اپنی پرفارمنس سے کبھی سیٹسفائڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر آج آپ نے پرفارم کیا زندگی میں کسی بھی چیز میں, انجوائے, شام کو انجوائے کرو, فیملی کے ساتھ باہر جاؤ, دوستوں کے ساتھ. نیکسٹ ڈے forget about it because it's history. You think about today کہ میں نے آج کیا کرنا ہے, اور plan for tomorrow. And how do you see the importance of direction? بڑی ضروری ہے ڈائریکشن. I can understand کہ ینگ جنریشن کو کئی دفعہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, but choose one path and try to choose a difficult path. اچھا, Yes. Easy path تو کوئی بھی لے سکتا ہے نا. اگر if you want to succeed in life, if you want to be the best what you do, make sure you work hard. Nothing comes easy. This is a simple mantra since the mankind, I think. ایسا ہی ہے. Yeah. اب تم منڈے کو 12 بجے جو اٹھتے ہیں لوگ, 2 بجے, وہ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ منڈے از اے فرسٹ ڈے آف دا ویک. اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں جاؤ تو صبح 6 سے 8 بجے از اے پیک آور.
coffee shops are open, kids کو school drop ہو رہے ہیں, everybody is ready for exercise at 6 and then 8:30 their offices. But you know, our culture is as such over the years. It's not our fault either. Over the years, decades culture بن گیا ہے کہ دکانیں لیٹ کھولنی ہیں because وہ اس لیے کھولتے ہیں, کوئی جاتا نہیں ہے. I don't, you know, کوئی گاہک نہیں پہنچتا. وہ بھی سارے 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد یہ کلچر بن گیا. اب یہ چینج کرنا literally it's impossible. It is impossible. Yep. یا لیکن یہ والا مائنڈ سیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈائریکشن والا اور محنت والا, محنت والی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو جم جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو آپ خود ہی کرتے ہیں, کوئی آپ کو ہاتھ سے اٹھا کر نہیں لے کر Then you can't blame anyone else either. Yeah, it's you yourself to blame. And accept your mistake. اگر غلطی ہوئی ہے تو own it. غلطی ہر کوئی کرتا ہے یار, کروڑوں غلطیاں کی ہیں. But one thing I've learned کہ own your mistake. سے یار یہ غلطی ہو گئی ہے, پیرنٹس کو کہو یہ غلطی ہو گئی ہے, معافی دے دیں, نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی. Own it. Don't lie. اگر آپ اون نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ مارتے ہو پھر, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. Then life gets complicated. اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا. Yeah, life gets difficult. Yeah. Because ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور پکڑے جاتے ہیں eventually. جھوٹ چھپتا نہیں کبھی. اینڈ ڈیلیوژن میں چلے جاتے ہیں ایک طرح سے آپ نا. Yeah. دنیا کو بلیم کر رہے ہیں, میں تو ٹھیک ہوں, میرے ساتھ غلط ہو گیا یہ وہ. Look at your mistakes first and then blame the world. It's easy to blame the world because nobody's listening. ڈائریکشن کی ہم بات کر رہے تھے. ڈائریکشن میں ایز اے کیپٹن how was عمران خان for you? The best. Very clear تھے اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ کیا ہوتا ہے لیڈر کے لیے کسی بھی فیلڈ میں دنیا میں, کہ ہز ایکشن اسپیکس مور دین ہز ورڈس. میں جتنی مرضی میٹنگیں کر لوں, اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں باقیوں کہہ رہا ہوں بھاگو چکر لگاؤ, سو ول ورک فار ویک اور 2, تھرڈ ویک I'll say, you know, go to hell. تو خود تو بیٹھا ہے تو میں کیوں کروں. بٹ ہی واز دا ون who used to do the 5 laps first, لمبی بولنگ خود, اسپرنٹ خود, فیلڈنگ خود. تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی پڑتی بیکاز وہ کر رہا ہے تو سب کو کرنا پڑتا تھا. فالو کرنا ہے. اینڈ ہارڈ ورک لائک آئی سیڈ از اے ہیبٹ. ونس یہ شروع میں ڈال گئے تھے میاں داد, جاوید بھائی اور یہ عمران بھائی, مدثر نظر, کہ نتھنگ, یو نو, یو گوٹ ٹو ورک ہارڈ. کرکٹ میں ہارڈ ورک کیا تھا. اب اگر میں نے 5 آؤٹ کیے آج ٹیسٹ میچ میں اور شام کو عمران بھائی کہتے 5 چکر لگاؤ, ہینگ آن اے منٹ, میں نے ابھی 25-30 اوور کر کے تو آ رہا ہوں. سیلیبریٹ بھائی. کہہ رہے نہیں, بیکاز یور باڈی از ٹائرڈ, دا مور یو رن یور مسلز ول گیٹ اسٹرانگر اینڈ یو ول بیکم کوئکر. دیٹس ہارڈ ورک از. دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. دیٹس واٹ ہی میڈ می ڈو ایٹ ٹائمس. واو. اینڈ دین 1992 آتا ہے. Yeah. Again, planning in a way, we are not very good planners, our country, unfortunately, our society, our circle, our culture. We just, وہ کیا کہتے ہیں, go with the flow. نہیں, انگلش میں کہتے ہیں we just wing it. We don't sit down day before. اب فار انسٹنس میری بیوی آسٹریلین, اگر ہم نے ٹریول کرنا ہے یا کل کھانا ہے تو پورا اس کا ایک لکھا ہوگا کہ اتنے بجے یہ ہے, اتنے بجے یہ ہے, کیلنڈر پراپر پورے مہینے کا. ہاں. That's bit too much, but yeah, for a month. In a way, not like to the detail, but pointers کہ آج یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے. ہمارے لیے تو پھر بھی امپاسبل ہی ہے ایز اے پاکستانی. We wing it, but wing it can't work forever. You got to plan it. ہمیشہ نہیں چلے گا, لانگ ٹرم نہیں ہے. Yeah. اینڈ دین وہ جو ٹیم تھی, ہاؤ واز دیٹ ٹیم ان 1992؟ وہ عمران بھائی نے پلان کیا تھا. انہوں نے پتا پرابلم کیا ہوتی پاکستان سب کانٹیننٹ سے ٹیموں کو, پہلے کی بات کر رہا ہوں, فٹنس. ان کی جو گراؤنڈز ہیں وہ بڑی ہوتی تھی اور ان کا جو گراؤنڈ کا سرفیس ہے اس میں سینڈ کانٹینٹ بہت ہوتا ہے, راک ہارڈ ہوتی ہیں, اسکوئر بھی راک ہارڈ ہوتا ہے, مطلب ٹیکنالوجی کے ساتھ بناتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے ہیمسٹرنگ لوور بیک جاتی ہے وہاں پہ بولرس کی, آسٹریلیا میں. اب مگر عمران بھائی میں 3 ہفتے پہلے لے گئے پی سی بی کے خرچے پہ. ہوٹل بھی 2 اسٹار تھا, وہ انفیمس جگہ ہے سڈنی میں, کنگس کراس. اب آپ تو نہیں رہی ویسی, پہلے ڈوجی جگہ تھی اینڈ آل, بٹ اب نہیں رہی, بٹ اب تو سنا بڑا ماڈرن بن گیا وہ. بٹ وہیں پہ ہوٹل دیا تھا ہمیں, بولیوارڈ ہوٹل, وہ بھی ہے. 3 ہفتے پہلے لے گئے. شروع میں گراؤنڈ بھی نہیں ملی, ایک 2-3 دن تو پارکنگ تھی وہاں, اس کے اوپر گراؤنڈ تھی, پارکنگ کے اوپر سٹی میں. وہاں ٹریننگ کرتے تھے صبح سارے, 5 چکر, اسپرنٹیں, سیدھے کیچز. فیلڈ تو ہوتی نہیں تھی بیکاز وہ پارکنگ, اس پہ پارکنگ لاٹ پہ تو گراؤنڈ بنی ہوئی تھی, ہاف سی گراؤنڈ تھی. سو پہلے 2-3, پھر جب شروع کی ٹریننگ تو 10 چکر لگاتے تھے گراؤنڈ کے, اور گراؤنڈس بڑی تھی وہاں پہ. 10 چکر. وی ور لین اینڈ دین اسپرنٹس, دین وی ٹو اسپینڈ ایٹ لیسٹ 3/4 آف اے ڈے وہاں پہ گراؤنڈ میں ہوتے تھے ہم.
इतनी प्रैक्टिस, इतनी ट्रेनिंग कराई, इतनी कि वो फिटनेस स्किल्स तो थे, फिटनेस नहीं थी. सो बाय द टाइम वर्ल्ड कप आया या हाफ में आए हैं, हम सारे यंगस्टर्स वर लीन एंड सिक्स पैक एंड सुप्रीमली फिट. मेरा तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है 92 के वर्ल्ड कप से, बिकॉज आई वाज बोर्न इन 18 मार्च 1992. जब आप लोग 25th को फाइनल था. आप लोग शायद 18 मार्च को सेमीफाइनल जीते थे, सेमीफाइनल में भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाला. या सो वो जो पूरी टीम थी, अब जब हम हाइलाइट्स देखते हैं तो वो पूरी टीम बहुत ज़्यादा यंग थी. सब ने 15 मैचेस, 20 मैचेस. 24, हाँ. इजाज था, इंजी वाज वेरी यंग, very young. आकिब, you know, these guys were really really young. जाहिद फजल थे हमारे साथ, एक वसीम हैदर थे. You know, these got the young guns, and then मोइन. बट हमें आई थिंक जावेद भाई ने, इमरान भाई ने तब तक वो एक कॉन्फिडेंस, एक सख्त दुनिया में, दुनिया की क्रिकेट में हमारा नाम हो गया हुआ था. स्पेशली माइन, बिकॉज उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया 90s में, वहाँ आउट भी किए, रन्स भी किए उस सीरीज़ में. एंड देन यू नो काउंटी भी 2-3 साल खेली, उससे बड़ा फर्क आया. मैं जब वर्ल्ड कप पे गया हूँ, आई वाज वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट. और वो जो आपका वो जो फाइनल का मैच था, सो या ये पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक मेमोरीज स्टिल देयर, आर दे स्टिल आई फ्रेश? स्पोक अबाउट दैट स्टोरी गजिलियन टाइम्स, बट या मैम वो तो कैसे भूल सकती है, हाईलाइट ऑफ द करियर. हम भी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे पास उसके बाद कोई वर्ल्ड कप नहीं आया 1992 से लेकर अब. 50 ओवर का नहीं आया, T20 और बाकी आया. ओडीआई की तो बात ही अलग होती है. ODI is a different format. It's a different mindset for a batter and for a bowler, and it's you need to be physically very fit. टीमें वो अच्छा करेंगे इस वर्ल्ड कप में जो फिजिकली फिट होंगी, जिनकी इंजरीज कम होंगी. 50 ओवर इज अ लॉन्ग टाइम, एंड it's no, weather is not very pleasant in India. I mean, like चेन्नई देख लें, वो कहते हैं feels 34, feels like 44. Humidity content, पता नहीं क्या क्या, yeah, and travel. It's yeah, so fitness is very important in general life. अब यंगस्टर जो हमारी जनरेशन है पाकिस्तान का, इनसे सीरियस बात करो ना पाकिस्तानियों से, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं. सीरियस बात. इन्हें कह दो कि बंदर साइकिल में बैठ के साइकिल चला रहा है तो पूरा पाकिस्तान उसको लाइक करेगा. वाह जी वाह, क्या वीडियो दिखा दी. जहाँ काम की बात करो दुम दबा के निकल जाते हैं. अब डायबिटिक्स, दे ऑलमोस्ट 40 million डायबिटिक्स इन पाकिस्तान. नॉन डायबिटिक्स, दैट्स ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ अ नेशन. नंबर 1 पर हैं हम लोग इस चीज़ में. नंबर 3 पे आ गए. अल्लाह करे नीचे जाएं. और कैसे? It's gonna get worse. Type 2 diabetes is lifestyle. And what is lifestyle? लेट खाना, लेट उठना, तोंदे निकला होना, and not knowing what to eat, random timing, or after 30, 35, that's type 2 diabetes. Because weight जो है वो आपके पेनक्रियास पे जोर डालता है. स्ट्रेस, पेनक्रियास जो आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. And according to our population, 3rd in the world is alarming. किसी को नहीं पता, सुनते हो इन्हें सारे, as always. और आपका एक्सपीरियंस कैसा था इसका? As I'm still there, man. Diabetes, once you're diabetic, you never go back. I take 4 injections a day, 24 years now. Because आप एक्टिविज्म में भी काफ़ी ज़्यादा है, which is a great thing. Yeah, my life is very active, very organized, because I want to live. नहीं, डायबिटीज़ की जो ये बीमारी है, इसके एक्टिविज्म में काफ़ी ज़्यादा मैं देखता हूँ, आप अक्सर बात कर रहे होते हैं अवेयरनेस के हवाले से. थक जाता है, आई सपोज, स्पेशली अपने लोगों को ना. मुझे अफसोस होता है कि किसी को तुम टीवी चैनल्स पे देख लो, कुछ कर लो, सोशल मीडिया, नथिंग. We just listen and look at random shit. Unfortunately. Yeah. दोबारा से मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर मैं आऊँगा दोबारा से ना आगे. फिटनेस और ग्रूमिंग पर एंड में हम बात करेंगे, बिकॉज दैट्स ऑल पूरा ना वसीम अकरम क्या है ग्रूमिंग पर, इस वाले से बात करेंगे. मैं प्लेयर्स के हवाले से बात करना चाह रहा था. इंज़मामुल हक. इंज़मामुल हक की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आज भी पूरी दुनिया में, और इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं. और हम जब देखते थे तो हम भी ये था कि यार इंज़मामुल हक हैं, ठीक है, बहुत ही एफर्टलेस छक्के होते हैं ना, नेक्स्ट लेवल बैटिंग. सो यू टेल मी कि एज अ बॉलर आप कैसे देखते थे उनको? बहुत बड़ा प्लेयर था इंज़मामुल हक. आई थिंक एक तो नेचुरल था. नेचुरल से मुराद जैसे आप रोहित शर्मा को और कहते हैं ना, इसके बाद टाइम बड़ा है. इंज़माम वाज द सेम. वो एक कोई बॉलर से सारे बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही, बॉल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. वो एलन डोनाल्ड 92 में प्रैक्टिस मैच पे आया, इंज़माम उसको सीधी भी मार रहा है, पीछे कर रहा है, पुल भी कर रहा है. एलन डोनाल्ड उसको एक तेज़ बॉलर्स के खिलाफ. मुझे याद है मैं 92 में ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच था, मैं बैटिंग करने गया 8 पे, इंज़माम खेल रहा था.
اور ڈیون میلکم بولنگ کر رہا تھا اینڈ اٹ واز کائنڈ آف اینڈ آف دا ڈے. آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ رہتا تھا گیم ختم ہونے میں, ٹیسٹ میچ, اور ڈارک تھا تھوڑا, کلاؤڈز آ رہے تھے اور ڈیون میلکم بولنگ کر رہا تھا. میں نے جب کیپر دیکھا نا, وہ جو 30 یارڈ کی سرکل ہوتا ہے نا, اس کے بھی پیچھے کھڑا تھا. میں اس اینڈ پہ تھا, انزی ادھر تھا. انزی آیا, اس نے پورا اور ایسے کھیلا, ایسے چھوڑا, ایسے کھیلا. میں بیٹنگ کرنے گیا, مجھے سمجھ نہیں ہے گیند, نظر ہی نہیں آ رہا تھا گیند, اور انزی واز جسٹ there. That's natural, man. کہ یہ بات آپ نے صحیح بولی کہ ٹائم بہت ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیسے ہوتا ہے ٹائم. It's just natural, God gifted. ریفلیکسز بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں پرابلی. لینتھ جلدی پک کر لیتے ہیں, ریفلیکسز تیز ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے اپنے کریئر میں ایک اور بولر کو بھی دیکھا اور ایک طرح سے گروم بھی کیا. آپ سینئر تھے ان کے آف کورس, اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ شعیب اختر. اینڈ ٹیل می ہاؤ واز شعیب اختر, ہو واز شعیب اختر, بیکاز دیر وہی والی بات ہے کہ وسیم اکرم جیسا کوئی نہیں, وقار جیسا کوئی نہیں, شعیب اختر جیسا کوئی نہیں. Shoaib Akhtar as a bowler, he was one of the quickest in the world I've ever seen. He was quick when he wanted to be. But اس کو آئی تھنک فٹنس پرابلمس تھیں, وہ بعد میں پتہ لگا ہمیں. یہاں پہ چھپاتے ہیں بچے بیچارے تاکہ ڈراپ نہ ہو جائیں. اس کے گھٹنے کی دونوں کی پرابلم تھی, وہ بعد میں پتہ لگا ہمیں. بٹ وین ایور ہی بولڈ, پہلے پتہ لگتا تو کچھ ٹریٹمنٹ کرا دیتے, کچھ کر دیتے. بٹ آئی سپوز کلچر ایسا ہے کہ چھپا کے رکھو, بٹ اس سے پھر اس کو نقصان بھی ہوا. آئی سپوز اس کے گھٹنے کے آپریشن بھی ہوئے. اینڈ بٹ ہی واز ٹریٹ ٹو ہیو ان پاکستان ٹیم ایز اے بولر. میچ ونر تھے, جب گیند دو کچھ نہ کچھ کرتے تھے, زور لگاتے تھے, بہت تیز, اور مزیدار کیریکٹر تھا آف دا فیلڈ. ہاں, کنٹرول کرنا پڑتا تھا شیبی کو. بٹ گڈ فن, کیونکہ آپ کے تو ظاہر ہے وہ جونیئر تھے. ہاں, میری کپتانی میں آیا تھا 97-98 میں. پہلے تو میرے انڈر کھیلا, تو میرے انڈر کافی کھیلا. وہ تنگ کون کرتا تھا؟ یہ بچے تھے آل گڈ. تنگ کوئی نہیں, آئی سپوز تنگ ان اے وے. واٹ از تنگ؟ شرارتی وے. یہ سارے تھے لڑکے شرارتی, گڈ سینس آف ہیومر. شعیب تھا, اظہر, رزاق, دے ور گڈ بوائز. گڈ بوائز, سارے بچے اچھے تھے, بٹ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس تھے. سکلین بھی بچہ تھا, محمد وسیم بھی آیا بچہ تھا, زاہد, یہ سارے لڑکے انڈر کھیلے ہیں. بٹ شعیبی اگر شرارتی دیکھا جائے آف دا فیلڈ, تو شعیبی واز دا شرارتیسٹ آف آل. واو. اور انٹرنیشنلی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس زمانے میں آپ کے لیے سب سے مشکل کس کو ہوتا تھا بولنگ کرنا؟ یار ایز اے بولر اگر آپ سوچتے ہو کہ مجھے یہ بیٹر مشکل کرے گا, تو پھر واٹس دا پوائنٹ بولنگ. یو گوٹا گو ان دیر ود تھنکنگ آئی گونا اسمیش دیم. Yeah, that's what I used to think. Wow. کوئی ایک بھی بولر ٹھیک ہے, ان گریٹس نے ہمیں چوکے بھی مارے, چھکے بھی مارے, تو ہم نے ان کو آؤٹ بھی کیا. بٹ never thought کہ کل یہ ہے تو کیا ہوگا. No, not really. No pressure. Always went for the top gun. Always best player جو ان کا ہوتا تھا اس پہ اٹیک رکھتا تھا میں ایز اے بولر. اگر انگلینڈ ہے تو تب ایئن بوتھم, اگر انڈیا ہے تو کپل دیو یا سنی بھائی, اس طرح کا میں نے گول رکھا ہوتا تھا کہ یار ان پہ اٹیک کرنا. ایون ایز اے کڈ میں کہا اوپر سے پکڑو, نیچے والے خود ہی امپریس ہو جائیں گے. دیٹ واز مائی تھنکنگ. بالکل. I was in awe of them, but not on the field. On the field, I wanted them to be in awe of me. That's the attitude I had. واو, بہت ہی نیکسٹ لیول. کیونکہ میرے دماغ میں وہ ساری جھلکیاں آ رہی ہیں, وہ بولنگ کی وہ اسپیڈ سے نکلتی تھی. کیونکہ میں نوٹس کرتا تھا کہ آپ کا جو رن اپ ہے وہ چھوٹا ہوتا تھا, اور بال جو ہے اگر لینتھ پہ پڑ رہی ہے تو وہ اٹھ کے کہاں جاتی تھی. زور لگاتے تھے, لمبی بولنگ کرتے تھے, پتہ ہوتا تھا کہ باؤنسر بھی کرنا ہے تو وہاں سے کرنا ہے تاکہ بیٹسمین آسانی سے نہ چھوڑے. ایک تو ہوتا ہے نا, باؤنسر کیا اس نے ایسے کیا چلا گیا, دیٹس ویسٹڈ ڈلیوری. ون شوڈ بی اراؤنڈ جسٹ ہیئر, کہ اس کو کھیلنا پڑے, آپشن ہی نہیں اس کے پاس, کھیلنا پڑے یا چھوڑنا پڑے یا کچھ تنگ ہونا پڑے یا ٹینشن ہو جائے اس کو بہت زیادہ. اگر ہم لوگ بولنگ کی بات کرتے ہیں, اس وقت ریورس سوئنگ جس طرح کی دکھتی تھی, اب وہ ویسی کیوں نہیں دکھتی؟ Look, there are a lot of talk about it کہ جی 2 نئے گیند لگ گئے ہیں. اب بھائی ہمارے دور میں بھی 2 نئے گیند تھے. آسٹریلیا جب گئے ہیں 92 کا ورلڈ کپ, 89, 85, 87, 88, اس کے بعد they were all tune balls, one days in Australia and in New Zealand. ہم نے تو سوئنگ کیا ہے بال. اب پتہ نہیں گیند چینج ہو گئے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. یس, نارمل سوئنگ ختم ہو گیا, forget reverse swing. آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر؟ I don't know. I think bowlers are more into variation than swinging the ball. That's why. پھر تو مزہ ہی خراب ہو گیا. کیونکہ میں اتنا بڑا ہم لوگ ریورس سوئنگ دیکھتے تھے, ہوا میں وہ اندر جا رہی ہے. بٹ ورلڈ کپ میں ریورس سوئنگ کیا, 2 گیند تھے نا, 2 تھے نا گیند اس میں بھی, فائنل میں بھی. اس سے پہلے بھی جو میں کھیلا ہوں وہاں ون ڈے جتنے کافی سارے 2 نئے گیند ہوتے تھے. اٹ ڈپینڈز ایز اے ٹیم کس سائڈ کا بال ریورس کرے گا, کس سائڈ کا نہیں کرے گا. کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے.
पता होना चाहिए पूरी टीम को अगर रिवर्स हो रहा है तो बॉल का ख्याल कैसे करना है. इट्स काइंड ऑफ अ साइंस. और आई सपोज नाउ डेज बॉयज हैव जस्ट हैव टू बिजी ऑन सोशल मीडिया में भी. थैंक गॉड हमारे दौर में नहीं था यार ये. हाँ हाँ हमने बड़ी पार्टी की है, पकड़े जाते 2 दिनों में. ये तो है. क्या बहुत सारी चीजें होती हैं. बस आजकल ये आपकी भी तो करते प्राइवेसी. हैं यंगस्टर नहीं, जनरली लोग. कितना बुरा लगता है ये. बट व्हाई? इट्स I know, but why? It's horrible. इट इज हॉरिबल. एंड देन आपको इंस्टाग्राम पे टैग भी कर देंगे कहीं ना Yeah. कहीं वीडियो. आप अपनी फैमिली के साथ हैं. मशहूर आप ऐसे कुछ- थोड़ी ना बंदा मशहूर होता है किसी की वीडियो चुपके से बना के. लाइक्स इस लाइक्स का क्या फायदा? हाँ. जो कोई मतलब ही नहीं है, आपने चोरी से बनाई है. मेरा पॉइंट ये है कि मैं तो अक्सर बेशतर सोशल मीडिया पे मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर जिम्मेदारी लगती है बताना. क्योंकि हमारे यहाँ कॉल एथिक्स और ये सारी चीज़ों का नहीं पता. आउट ऑफ नोवेयर डायरेक्ट कॉल कर देते हैं. ये बाय द वे अनिल, ये घर वालों का कसूर है, उनको बताना है ये. अब वेस्टर्न कल्चर्स में तुम चले जाओ, वो जो बाप बेटे की गुफ्तगू होती है जब बेटा 14-15 साल का होता है, उसको जो फीलिंग्स आ रही होती हैं, हमने तो सड़कों से सीखा है ना. दोस्तों वहाँ पे बाप दोस्तों को भी कहाँ पता था, वो भी निकम्मे थे हमारे जैसे. अब वो उनके बाप उनको बताते हैं. अंदाजा था दोस्तों को. हाँ अंदाजा था, मतलब जो सुना कोई बताया. एग्जैक्टली. अब उनके बाप, उनके पेरेंट्स उनसे बैठ के बताते हैं बाप बेटे को, बेटा ये फीलिंग आती है, उसका ये होना चाहिए. ये अच्छा है ये बुरा है. यहाँ कल्चर ही नहीं है. या अगर फॉर इंस्टेंस मैं देखता हूँ सुबह जब मैं काम पे जाता हूँ आजकल, वो साइट देखता हूँ कि 10 साल का बच्चा बाइक चला रहा है, 3 बैठे हुए हैं. अगर मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि मेरा बच्चा कहाँ है. अब बच्चे पैदा तो कर ली हैं, उनका ख्याल भी रखना है, उन पर आय भी रखनी है. इट्स नॉट यू सी, वो क्या उर्दू का मुहावरा है कि अगर मेरी मुर्गी हमसायों के घर अंडा दे रही है, हमसाये का कसूर थोड़ी है, वो मेरी मुर्गी का कसूर है. सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर किड. अगर इज ड्राइविंग अ बाइक विद द एज ऑफ अंडर एज, इट मीन्स कि इस कल्चर में हमारे जो ट्रैफिक के हाल हैं वो मुश्किल से बच के आएगा, किसी ना किसी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा. सो ये चीज़ें तो पेरेंट्स, चाहे वो अनपढ़ भी हैं, बट ये तो कॉमन सेंस है ना यार. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं हमारे. करोड़ों. और मैं अक्सर देखता भी हूँ कि आप बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहे होते हैं. आई रियली लव दिस थिंग अबाउट यू, बिकॉज हर क्रिकेटर के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत. कई दफा कर कि मैं भी थक गया हूँ. लेकिन सारे क्रिकेटर्स नहीं करते हैं. हाँ नहीं, इनको सफाई का बता के अपनी कौम पे बस वो रिक्शों पे लिखा लो इनसे, सफाई निस्फ ईमान है. हाँ रिक्शों पे. कराची नहीं, ऑल ओवर मैन. सर कराची आप आए हैं. अभी मैं मुजफ्फराबाद गया था, पूरा जो दरिया दो गिर रहे हैं, दरिया नीलम और झेलम, आई थिंक वो दोनों जब मिलते हैं तो वो सिटी से गुजर रहे हैं. इट्स लाइक एनी अदर ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड. और गंद के ढेर लगे हैं ऊपर पुल से नीचे तक. पहाड़, नॉट ढेर, पहाड़. दिस इज अप नॉर्थ में बता रहा हूँ, मिडल ऑफ द माउंटेन्स. सो कराची तो फिर बिग सिटी है और बेहंगम सिटी है. बेहंगम. इट इज. कराची. Now you are a Karachiite. I'm very much. Yeah. 12-13 years now. Yeah. How do you see Karachi as a city? I see Karachi as a sotela city. Everybody uses it Wow. and nobody cares for it. Solid. Yeah, simple. Laureate, they speak about this city. फैसलाबाद के, मुल्तान के, गुजरांवाला के, even इस्लामाबाद पिंडी के, उसी पिंडी तो ਅਸੀਂ ख्याल करांगे. Unfortunately यहाँ पे ठीक है, it's a cosmopolitan city like Mumbai, like New York. People come and go for better future, but treat it as yours. Own it. क्योंकि अक्सर बेशतर आप वीडियोस बना रहे होते हैं इस हवाले से, which means you have that दुख एंड दर्द फॉर कराची. या मैं सुबह जॉब वॉक पे आजकल तो नहीं जा रहा, काम ऐसा है, बट सुबह जब मैं 6:30 निकलता हूँ वॉक पे, बड़ी दफ़ा देखा गाड़ी से लोग पूरे डब्बे बाहर फेंक रहे होते हैं डिफेंस में. किड्स. और यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी फॉर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला है यहाँ पर, स्ट्रीट क्राइम का मसला. लॉट ऑफ बिग सिटीज इन द वर्ल्ड. एक तो सिचुएशन ऐसी है, मुल्क की इकोनॉमी के हालात ऐसे हैं, लोग गरीब हैं. मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बट इट कांट बी ऑन. This is now how the big countries and cultures improve. And yeah, it's sad. People are struggling and वो इस नौबत तक आ गए हैं कि ये करना पड़ा. I don't know कौन है culprit, क्या है, but yeah it is. अब सुनते हो every day, यार मेरा दोस्त का आया कि यार मैं सिग्नल पे खड़ा था, ये हो गया. So yeah, it's scary too. Because as a citizen आपके लिए भी थोड़ा सा स्कैरी होता होगा ये. It is. I आप try लाहौर to से आए avoid, हैं. but I don't go out anywhere, man. My social life is zilch.
घर पे ही रहते हैं ज़्यादातर. बड़ी पार्टी की है जवानी में, सो अब टाइम है टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली आई सपोज. या अगेन क्रिकेट, केकेआर की बात करता हूँ मैं. केकेआर से पहले एक और इंडियन बॉलर की बात करता हूँ. मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, उस वक्त 2006-2005 की बात है कि एक बॉलर है इंडिया का जिसको आपने ट्रेन किया था. इट वॉज इरफान पठान, वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर. या सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज वो जो हैट्रिक की थी वो बड़ी तकलीफ दी थी उसने. इरफान मुझे 2004 में मिला था अपने पहले टूर पे टू ऑस्ट्रेलिया. आई वाज कमेंटेटिंग फॉर ESPN स्टार. तो मेरा बड़ा फैन था ऑफ कोर्स, बड़ा हुआ हमें देख के, तो उसको 1-2 टिप्स दिए थे, 2-3 चीज़ें इधर उधर, बट ही डिड वेल अर्ली ऑन इन हिज करियर. एंड आई वर्कड इन इंडिया फॉर 8-10 years फॉर ESPN स्टार. उनका बॉलिंग स्टाइल काफ़ी हद तक सिमिलर था आपके जैसे. पहले से ही था, बट उसको जैसे शाहीन यंग लड़का है, उसको तो पता है, बट उसको लड़के जब पूछते हैं तो मोस्टली इसका माइंड सेट आपने बताना होता है. एक्शन उक्शन इज फाइन बिकॉज उस लेवल पे पहुंच गए हुए हैं, अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब एक्शन थोड़ी ना चेंज होता है. रिस्ट पोजीशन, हाउ टू सस आउट अ बैट्समैन, वेयर टू क्या करना है, माइंड सेट क्या होना चाहिए, कब आपने वेरिएशन यूज़ करनी है, कब नहीं करनी. सो और इट वाज गुड फन. इरफान इज़ अ गुड बॉय, अभी भी मिलता रहता है. वो लहदा बात है, ट्वीटें करता रहता है पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ. और हम भी तैयार खड़े होते हैं. इग्नोर करेंगे तो कुछ नहीं होगा 2-4 दफ़ा, बट वी जस्ट हैव टू रिप्लाई. हमारे यहाँ तो ऑडियंस का वो दोनों तरफ यही प्रॉब्लम है. आई सपोज पीपल हैव टू मच टाइम मैन. अहमदाबाद के स्टेडियम के लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, तो मैंने वीडियो के अंदर बोला कि अगर पाकिस्तान में होता तो हम भी इस तरह ट्रीट करते हैं. मुझे वो एक पिक्चर आ गई थी सामने के इंडियन प्लेयर थे, कोई श्रीकांत, उनके ऊपर हमारी आवाम में किसी ने अटैक कर दिया था. यहाँ पे कराची में होता, I was playing that game. ओह That was there 89 में. ओह Yeah, somebody jumped into the stadium and ran after they were fielding Indian team. It looked really bad. It was bad. तो आज भी Why हमारी can't we understand? It's only a freaking game, man. End of the day, it's only a game. Somebody has to win, somebody has to lose, and move on to the next one. But no. 1956 में आपने जो टॉस हार के बैटिंग की थी, क्यों की थी? अबे 1956 किसको याद है? मैं समझ गया ये चीज़. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको मूव ऑन करना बड़ा ज़रूरी है. It's not just move on. I don't even remember what happened yesterday. I don't have time in life. एग्जैक्टली. In a way, this is how my mind works. Just move on quickly. अगर पढ़े रहेंगे वहाँ पर तो फिर ये जो बदला लेना, ये करना, छोड़ूंगा नहीं, it's all so 70s. इट्स ऑल वो कि जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, फरागत. Yeah, only empty mind is devil's workshop kind of thing. Yeah. हाउ वाज योर केकेआर एक्सपीरियंस, क्योंकि काफ़ी साल आपने काफ़ी साल 5-6 साल रहे, 2 दफ़ा जीते, 2 दफ़ा सेमीज में आए. Great. It was early days in PSL, IPL. And it's hard work. पूरे 2 महीने आपने वहाँ रहना है. 14 तो मैचेस थे, 7 at home, 7 away against these 7 teams, 7 different cities. Travel takes 1 day. Practice every day. It was great fun. और जीते 2 दफ़ा. और वो शाहरुख खान साहब आते जाते रहते थे, बड़ी गप लगती थी. Very nice guy, good sense of humor. And I had a ball. So did Shanira. She used to come with me as well. उसने भी बड़ा enjoy किया. शाहरुख खान का आपने जिक्र किया. How do you see शाहरुख खान as a super mega superstar? Because South Asia में he's the biggest star in our part of the world. Yeah. No doubt about it. Why? आपका क्या I opinion? think it's hard work, the way he started, his story, जैसे वो बात करता है, humble है, hard working है. I mean, he's humble. He's very humble. And he's Shahrukh Khan. He's Shahrukh Khan. ऐसे यार वो यहाँ पे तो एक्टर को क्या पता हो, वहाँ पे उसे घर के बाहर 500,000 बंदा 24 घंटे खड़ा होता है. हर वक्त. मैं तो होटल में साथ में रुकता था बांद्रा में, जो ताज एंड लैंड्स एंड है उसके साथ ही इसका घर है. तो वहाँ 400-500 बंदा खड़ा होता है all the time. और स्टारडम Just to see his glimpse of see his house. उनके स्टारडम को आपने काफ़ी करीब से देखा है. Yeah. वाओ. क्योंकि मैंने सुना ही है और मैंने ये देखा कि यार लोग जो हैं बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं. Yeah, madness. एंड ही इज़ लास्ट ऑफ द स्टार्स. Yeah. अगर हम लोग बॉलीवुड की और सारी इसकी बात करें, क्रेजी, ज़बरदस्त. अब मैं इसको जो है ना इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ अपनी Alright. डिस्कशन को. Sure. और मेरा आपसे कुछ आखिरी सवालों में से आखिरी सवाल ये है कि आपने भी बहुत सारे वर्ल्ड कप्स खेले हैं. Yeah. वर्ल्ड कप्स के मैचेस खेले हैं इंडिया के खिलाफ भी. और ये जो 8-0 वाला कर्स है, आई हैव नो आइडिया Again, व्हाई. this is technology based, social media based. हमारे दौर में पता नहीं था कितने खेले हैं मैच, किसी से कितने आ रहे हैं. We didn't because अब वो हो गया ना. अब bother, I don't want to get bothered कि मेरा
آج سے 4 سال پہلے ہم ایک میچ ہارے ہوئے ہیں کسی ٹیم سے, وہ آج کیا ہوگا. So people have everybody's a cricket expert. I'm all for it. That's great. Everybody got their own opinion. Now with social media, they can pass it on to people. That's even great. But yeah, 8-0 is a bit of a pain. Especially وہ انڈیا کے پرومو جو بنتے ہیں جو ان کا اوور آل 77-56 ہے. ہاں وہ نہیں ہمارا ذکر ہوتا. اب تو نہیں ہوتا. 5 ورلڈ کپ کھیلے ہیں, آئی سپوز 5 ان سے ہارے ہیں, 4 جو کھیلے, 3-4 تو ہارے ہیں ان سے, ایک بھی نہیں جیتے. بٹ جب وہ کھیل رہے ہوتے ہو یو ذہن میں ہوتا ہے اس وقت, بٹ جب ہار جاتے ہو یا اگلا میچ ہے ورلڈ کپ کا تو یو فرگیٹ اباؤٹ دیٹ واٹ ہیپنڈ. بٹ اب دل میں خیال آتا ہے یار تھا ذرا جیت ہی جاتے, ایک آدھا تو ٹھیک تھا. کیونکہ آپ کے زمانے میں جو ٹیم ہوا کرتی تھی, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت شارجہ میں ان سے ہر دفعہ جیتے ہیں. یس, کینیڈا میں بھی ہر دفعہ جیتے ہیں. وہ سہارا کا میں نے سنا کہ ان کی طرف سے اوائڈ بھی کرتے تھے وہ کھیلنا اس زمانے میں. سنا ہی تھا ایز اے پلیئر کہ جی وہ شارجہ آنا نہیں چاہتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, پرابلی میں نے بھی سنا ہی تھا اور پڑھا تھا. لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا تھا ان کو ہرانا. آسان تو نہیں, بٹ وی ور کانفیڈنٹ, وی ور اے گڈ ٹیم, وی ور کائنڈ آف سائیکولوجیکل ایج تھا. جیسے انڈیا ٹیم کو پاکستان پہ ہے نا اب, تب ہم پہ تھا, ہمارا تھا ان پہ. فینس کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اب تو, ہم بھی پریشانی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم شارجہ کی بیوٹی تھی کہ انڈین پاکستانی اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے, یو نو, اکٹھے بیٹھے ہیں, دوست بھی ہیں, شام کو ایک دوسرے کے گھر بھی جا رہے ہیں, اور دن میں میچ کے دوران یو نو یہ انڈیا یہ پاکستان. سے واز گریٹ فن, اٹ واز گریٹ ٹائم فار کرکٹ ان مائی اوپینین. میرا جو یہ پورا پوڈ کاسٹ ہے, ہمارے جو کیٹیگریز ہیں وہ اسی طرح سے میں لے کے چل رہا ہوتا ہوں, اور جو بھی میرے ٹاپکس ہیں ہر ٹاپک وہاں کی آڈینس کے لیے بہت ریلیٹیبل ہوتا ہے. ایون بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ریلیٹیبل ہوتا ہے. بڑے پیشنیٹ ہیں وہ بھی بھائی, بنگلہ دیش کے لوگ بھی اس کرکٹ کے بارے میں. یس, میں 90s میں گیا تھا ٹو پلے ایٹ اے لوکل کلب بھوانی. پہلا میچ میں کھیلا تو 45,000 پیپل ور دیئر ایٹ دا گیم, کلب گیم. تب ساکر و فٹ بال واز بگ دیئر. سو اگر ڈرائیو پہ نکلے ہو آپ تو فیلڈس دیکھ رہے ہو, کھیت دیکھ رہے ہو, تو وہاں لڑکے بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے. بٹ آفٹر آئی تھنک 99, 2000 اٹس جسٹ کرکٹ. اگر وہ اپنا اسٹرکچر ٹھیک کر لے, وہاں بہت زبردست ٹیلنٹ نکلے گا بنگلہ دیش سے. کنسسٹنسی نہیں ہے ان کے اسٹرکچر میں. آئی تھنک آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا بنگلہ دیش میں کھیلنے کا؟ کیونکہ وہاں سپورٹ بہت ہے, میں نے سنا ہے. بہت سپورٹ ہے. دے آل لوڈ می اینڈ آئی لو دا پلیس, آئی لو دا پیپل, کھانا ان کا, سی فوڈ ان کا, اینڈ سلائٹلی اوپن کلچر ایز ویل مینٹلی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈھاکا اینڈ چٹاگانگ, 2 cities. زبردست. یا کیونکہ میں نے ہم لوگ جو بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے تو انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, میں اس کو ایز اے ریجن ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں. میرے بالکل دماغ میں وہ اپنے اندر سے نا ہمیں انلرن کرنی پڑتی ہے چیزیں. ایسا نہیں کہ 15 سال پہلے آئی واز لائک نارمل پاکستانی جس کو بالکل نفرت ہوتی تھی. کیسے سیکھے ہو یہ چیزیں, اپنے آپ کو ایوالو کیسے؟ سوشل میڈیا سے. بٹ سوشل میڈیا سے لوگ کچھ ایوالو ہوتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز واٹ یو وانٹ ٹو ڈو وتھ سوشل میڈیا. 100%. کیونکہ وہ اب تو الگورتھم ایسا آ گیا کہ آپ ایک چیز دیکھو وہ بار بار آئی جاتی ہے. وہ ایک اگر وار میں آپ کسی ایک اوپوننٹ کو, ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, کنٹینیوسلی وہی دکھاتا رہے گا آپ کو, اور آپ لرن ہی نہیں کر سکتے. سامنے والے کا اوپینین نہیں بدلتا. وین یو سی, کہ میں 2-3 چیزیں دیکھی ہیں آن فیس بک اور انسٹاگرام, وہ چیزیں دوبارہ ناٹ چیزیں ایگزیکٹ سیم, بٹ اس سب وہ آئی جائیں گے سیم کیٹیگری. معافی دے دے یار, بس کر دیں, غلطی ہو گئی. تو ایک انسان جس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, وہ اوپینین کیسے بنائے گا اپنا؟ وہ تو ون سائڈڈ ہی رہے گا, سامنے والے کا اوپینین نہیں سمجھ پائے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ینگ جنریشن مطلب چیزیں ایسی دیکھے جس سے وہ سیکھ پائیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمپتھی ہو ہمارے اندر, سامنے والے کے دکھ کو, درد کو سمجھنے کی. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, تو ہم اپنی غلطی کو بھی دیکھیں پہلے. وہی حیدرآباد, ہم نے احمد آباد والی جو ایگزامپل دی ہے, اٹ از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل کہ اپنا کراؤڈ بھی سمجھیں کہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارا بھی اسی طرح کا کلچر ہے. اینڈ دین اگر ہم وہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ چیز یہ کہ یہ اس طرح سے بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. کرکٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس پورے ریجن کو جوڑ کے رکھتی ہے. Yeah, definitely. It's a sport that brings people together, and people to people contact is very important. Doesn't matter political differences hain, wo theek hai, but people to people contact is very important. In this day and age when everything is hush hush, tragedy lot more than triumph in this world. So, you know, try to be nice and easy and love your loved ones, man. Because یہ پوڈ کاسٹ جب اپلوڈ ہوگا تو آئی نو کہ پڑوسی ملک سے کتنا زیادہ محبت ملنے والی ہے. کیونکہ میں نے جب اپنے کچھ دوستوں کو بتایا تھا, they were like کہ یار یہ کب کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ. I spent quite a bit of time in India from 2004 till 2015-16.
almost 10-11 years, 8 months a उससे year I पहले was there. उससे पहले भी उससे क्रिकेट पहले कितनी टूर पे खेले रहते थे ना, ये तो मैं 6-8 महीने रहता था वहाँ होटल्स में, रहते थे। स्टार इंडियन टीम के सारे टूर्स. I have lot more friends in India than in Pakistan, in Karachi or in Lahore, because दिल्ली में दोस्त, बॉम्बे में दोस्त, जिस शहर में जाओ दोस्त, गुड फ्रेंड्स, एंड आई मिस दैट कल्चर. इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर. मीन्स हर स्टेट का खाना लिटरली डिफरेंट है. True. यू नो उनका खाना, हमारा खाना भी बहुत अच्छा है, हमारा मीट इज़ वेरी गुड. Yeah. वहाँ का भी डिफरेंट, लखनऊ चले जाएँ डिफरेंट है, दिल्ली में चले जाएँ डिफरेंट है, यू नो बॉम्बे में हर तरह का कुजीन मिलेगा, साउथ से चले जाओ बिल्कुल साउथ का खाना. वेजिटेरियन इज़ द बेस्ट देयर एंड आई लव वेजिटेरियन फूड. तो आपको कौन से शहर का खाना पसंद है इंडिया में? मुझे सारे शहर के खाने और नॉर्थ साउथ दोनों? ना एवरीवेयर आई Wow. वेंट. You're a good quality foodie. यू नो पाकिस्तान में फूडी का मतलब क्या है? यहाँ में कि दबा के खाओ डंगर की तरह. यू नो डंगर इज जानवर. डंगर की तरह खाओ, समझते हैं फूडी है. फूडी का मतलब है कि आपको दुनिया के खानों का पता होना चाहिए, उनके जायकों का, उनके मसालों का, सब चीज़. ये है फूडी. और डिफरेंसेस का. ये नहीं कि पूरी देख खा जाओ हाँ कि मैं फूडी हूँ. सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक हमारी सारी डिस्कशन हो गई है. हो गई है. या परफेक्ट. या वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन आई वुड से, लोएस्ट मोमेंट. मैं अक्सर बेशतर क्रिकेटर से पूछता हूँ, व्हाट वाज दैट मोमेंट क्रिकेट में करियर की जब बात कर रहे हो कि पर्सनल बात कर रहे हो? क्रिकेट में, ओके. क्रिकेट में दिल टूटा हो आपका? आई थिंक मेरा दिल टूटा था 96 क्वार्टर फाइनल के बाद, जब मैं कप्तान था और मैं इंजर हो गया था सेमीफाइनल से पहले, और इंडिया से मैच था बेंगलोर. And we lost the स्टोरी game. को कैप्टन बनाया था. Yeah, he was vice captain, so obviously he became captain. That was SOP. And then my own players started blaming me कि उनसे blame हट जाए. एक बंदा मैच ही नहीं खेला. हारने का ब्लेम. ओह Yes. The rumors के match was fixed and I didn't even play the game. Bizarre. I got injured. न्यूजीलैंड के मैच से 3 दिन पहले लाहौर में ये साइड पुल हो गई थी. जब अपने धोखा देते हैं ना, उस पर बड़ा मुझे वो गिरता है. बट आई मूव्ड ऑन इन लाइफ. इट्स ओके. पर तकलीफ तो तकलीफ होती है सर. या दिस इज लाइफ. दिस शिट हैपेंस. you will be able to know how to handle it. I was young. I was a bit lost then, but came back. And how was that mental health of yours उस वक्त? it was quite tough for me. Because जब मुझे आप PCB से फ़ोन आता है कि आप घर वापस ना जाएं, लोग बड़े गुस्से में हैं, तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ भाई. घर ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ. तो फिर हमें उन्होंने कराची बुलाया था, लाहौर नहीं था बुलाया. सो या क्रिकेट में अपसेट होते हैं लोग, बट नॉट लाइक दिस. एक बंदे से गेम नहीं चेंज हो सकती. रिमेंबर दैट. तो आप ये देख रहे हैं कि यार फजूल में स्केपगोट बनाया जा रहा है मुझे इस चीज़ बनाया गया. पता था मुझे कौन कौन थे, बट आई जस्ट डोंट वांट टू नेम देम एनीमोर. Of course. डन. या क्योंकि अब तो कुछ पुराने प्लेयर्स जो है नाम वाम भी ले रहे होते हैं. आई थिंक ये बिल्कुल बेकार चीज़ है. अजीब लगता है मुझे तो. या इतनी उम्र हो जाती है. आई थिंक इतनी 50 साल 55 साल इज़ लाइक बेहतरीन उम्र. आप कितने मेच्योर होते हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है. तो अब ये बच्चों वाली बात तो कैसे कर सकते हैं आप? So I suppose some people just want cheap publicity. Yeah. Probably. And they probably get it at times, but I don't care. Okay, last question. What is the routine of Wasim Akram? My routine is very, very healthy. Nowadays, I'm working on the Pavilion show, World Cup. We come back at 12. Usually, I go to bed at 10:30 at night, wherever I'm in the world. अब 12, 11:30 वापस आते हैं, 12:30 सोता हूँ, 7:30 का अलार्म लगाता हूँ, 7:30 उठता हूँ, जिम जाता हूँ, till 8 till 9, then I come back because walk मेरी हो नहीं रही. Because लेट सोते हैं यूजली. मैं वॉक का लाइक एट 6:30. आई डोंट वांट सन अर्ली. मतलब 6:30 में निकलता हूँ वॉक पे अगर मैं ऑफ हूँ तो. देन आई कम बैक by 8:30. 8 kilometers I do brisk walk and it's 1 hour. आज भी 7 नहीं, आजकल नहीं, बिकॉज मैं लेट आ रहा हूँ. मतलब आजकल मतलब इन सेंस के मैं इन दिनों में हफ्ता पहले की बात कर रहा हूँ. एंड देन आई गो टू जिम एट 9 ऑफ डेज पे 9 till 10 and then I do whatever I had to do. Lunch at 1. Light breakfast, not like dangar. And then very careful what I eat. Healthy, Japanese, wherever I go, I try the local food. Yeah. Perfect. Yeah. Healthy life. Enjoying it. सर ये जो मैंने कॉन्वर्जेशन की, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है. नहीं, thank you very much and all the very best. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. हमारे पास यहाँ आने के लिए. और मैं तो तुम लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है. मैं I don't have any words.
میں نیچے نہیں دیکھ رہا تھا, امیجن کرو, کیونکہ میں ڈوب چکا تھا کانورزیشن میں. اینڈ دا پرابلم از میں ان سے جو ہے نا 4 گھنٹے اور بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز میں بچپن ہوتا ہے نا آپ کا, سو بچپن میں اگر کوئی آپ کا بہت بڑا ایک طرح سے ہیرو ہوتا ہے, دیٹ واز وسیم اکرم, اور آج بھی وسیم اکرم ہے. اینڈ انفارچونیٹلی وسیم اکرم جیسا ایک اور بولر آ نہیں پا رہا ہمارے پاس, اور بڑی دعائیں تھی, لیکن I don't know. You never know. Inshallah کوئی آ جائے یہاں سے. Shaheen on the right track. Let's hope so. Yeah, of course. So آپ لوگوں سے کامنٹس میں درخواست ہے کہ بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ پوری کانورزیشن. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ سر, جزاک اللہ بہت بہت. Thank you very much and nice meeting you and all the best.